This program is sponsored by Orient Pest Solutions Private Limited. Pests are smart, we are smarter. It's co-sponsored by Ayush Communication, the best security solution. Be safe at your home or complex. মমতার ডাকে ভরল আজকে ব্রিগেডের মাঠ। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির 19-এর ডাকে ব্রিগেডের ময়দান ভরে গেল মানুষের ঢলে। দূর দূরান্ত থেকে নানা প্রান্তের মমতা সমর্থনকারীরা সকলে এসে জমায়েত হয়েছিলেন আজকে ব্রিগেডের মাঠে। গতকাল রাত থেকেই মানুষের ঢল নামতে শুরু করতে থাকে, যার ছাপ দেখতে পাওয়া যায় শিয়ালদা স্টেশন, হাওড়া স্টেশন, ডাফরিন রোড, মহাত্মা গান্ধী রোড, সেন্ট্রাল এভিনিউ এবং পার্ক স্ট্রিটের মতো ইম্পর্টেন্ট জায়গায়। সমস্ত জায়গাগুলোতে লোকেদের ভিড় সামলাতে প্রায় 10,000 পুলিশ মোতায়েন তৈরি করা হয়েছে। এছাড়াও ছিল প্রচুর সিসিটিভি ক্যামেরা। কোথাও খিচুড়ি, কোথাও আবার মাংস ভাত, আবার কোথাও ঘুগনির সাথে মুড়ি, কোথাও আবার মুড়ি মিষ্টি, সাথে 2টো করে বাতাসা, যা দিয়েছিল আজকে ব্রিগেডের মাঠের ভুরি ভোজ। ব্রিগেডের সভা শুরু করার কথা 12টায় থাকলেও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর মুখোমুখি হতে বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ কিন্তু গতকাল প্রায় রাত থেকেই অপেক্ষা করছেন। প্রায় 2 লক্ষ মানুষ কিন্তু মিলিত হয়েছিলেন আজকের মমতার ডাকে। মোদি হাটাও, এই বাণীকে সফল করার জন্য মমতার আজকের ব্রিগেডের ডাকে জনগণের কাছ থেকে যথেষ্ট সাড়া পেয়েছেন মমতা, যাতে আশা করা যাচ্ছে আগামী 19-এর লোকসভা ভোট জয় হবেই। जसवंत सिन्हा जी, अपांग जी, लालडू माँ जी, हेमंत सोरेन जी, जयप्रकाश यादव जी, हमारा शत्रुघ्न सिन्हा जी, हमारा हार्दिक पटेल, देन जिग्नेश, देन बदरुद्दीन जी, मिस्टर स्टैलिन एंड चंद्रबाबू नायडू एंड ऑल ऑफ माय कॉलीग्स, हमारा जितना भी दोस्त है, माँ भाई ओ बोनेरा অনেকক্ষণ কষ্ট করেছেন, আর একটুখানি বেশিক্ষণ টাইম আমি নেব না। আমি বলি আমি ग्रेटफुल, हम तो आभारी है हमारा हॉल लीडर के लिए। ये यूनाइटेड इंडिया का देखो एक बड़ा हिंदुस्तान का मंच हुआ है, जो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जो कहा जाता है। 23-24 पार्टी ने भाग लिया है, और आने वाला दिन में तो बोलना है कि मोदी बाबू का सरकार को एक्सपायरी डेट हो गया है। जब कोई मेडिसिन हम खरीदते हैं उसको एक एक्सपायरी डेट होता है, तो इनका एक्सपायरी डेट खत्म हो गया है। अभी आने वाला दिन में नया चीज होना है, नया सुबेरा होना है, और एक साथ में हम लोग काम करेंगे, ये हमारा वादा है। আমি আপনাদের বলি মা ভাই বোনেরা, বাংলার মাটি পবিত্র মাটি। আমার অনেক সংস্কৃতি জগতের মানুষরা, সাহিত্যিক, শিল্পী, নাট্যকার, যাত্রা, খেলাধুলা, সাংসদ, এমপি, এমএলএ, বিভিন্ন জগতের মানুষরা সবাই এসছেন। আমি আপনাদের সাক্ষী রেখে বলি, প্রেস মিডিয়াও আছে সকাল থেকে। মনে রাখবেন, বাংলার মাটি স্বাধীনতা আন্দোলনের পথ দেখিয়েছে, নবজাগরণের পথ দেখিয়েছে। ভারতবর্ষ যখনই কোনো বিপদ এসছে তখনই কিন্তু বাংলার মাটি পথ দেখিয়েছে। আমার মনে আছে, শুধুমাত্র জনজাগরণ নয়, নবজাগরণ নয়, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে সংস্কৃতির আন্দোলন, সভ্যতার আন্দোলন, সব আন্দোলনে বাংলা পথ দেখিয়েছে। আজকে আমরা কেন ভারতবর্ষকে যারা সর্বনাশ করবার চেষ্টা করছে, অরবিন্দ কেজরিওয়াল কি বলল, 70 বছরে পাকিস্তান যা করতে পারেনি আজকে 4 বছরে এই গভর্নমেন্ট করে দিয়েছে। একে অপরকে ভেঙে দিয়েছে, সব ইনস্টিটিউশন নষ্ট করে দিয়েছে, একটা বিদ্বেষ পলিটিক্স শুরু করেছে। ব্যাংক ঢুকছে, বাজার ঝুঁকছে, দাম বাড়ছে, বিজেপি হাসছে। সারা ভারতকে সর্বশান্ত করে দিচ্ছে। দাঙ্গায় ভারত সর্বশান্ত, আর বিজেপি দাঙ্গায় ব্যস্ত। বাজারে লেগেছে আগুন। জাগুন বাংলা, জাগুন, জাগুন ভারতবর্ষ, জাগুন, জাগুন মানুষ, জাগুন। মনে রাখবেন, ব্যাংকে ধস, সিবিআই ধস, আরবিআই ধস, ট্যাক্সে ধস, ইকোনমিতে ধস,
ডেমোক্রেসিতে ধস, শুধু বিজেপি বস। এইভাবে চলতে পারে কখনো? কিছুতেই চলতে পারে না এই জিনিস। মনে রাখবেন, লুটের টাকায় ভোট, লুটছে সব নোট। ডিমনিটাইজেশন থেকে শুরু করে, জিএসটি থেকে শুরু করে ভারতবর্ষটাকে লুট করে দিল। আর বলছে অল আর করাপ্টেড, হি ইজ অনলি সন্ত, অনলি অনেস্ট ম্যান, অ্যান্ড অল আর ডিসঅনেস্ট। আমি বলি গভর্নমেন্টটা পড়ুক, বুঝতে পারবেন। ধর্মজন, ইটস এ বিগ স্ক্যান্ডেল। NPA, it's a big scandal. Rafale is a big scandal. And insurance, it's a big scandal. So many scandalous things happen in this country. মনে রাখবেন, চোরের মায়ের বড় গলা। চোর কি মাই জোরসে বলে, মাদার অফ থিপ সাউটস মোস্ট। অনেস্টি দেখাচ্ছে, কিভাবে টাকা লুট করছে, আর কিভাবে ইলেকশনের নামে কি করে হয় এত টাকা। কত টাকা বিদেশে রেখেছে, কত টাকা ওদের ছিল, আর এই 5 বছরে কত টাকা হয়েছে। শপিং মল পার্টি অফিস, শপিং মল পার্টি অফিস, শপিং মল সব হয়ে গেছে ওদের জায়গা। আমি ইন্ডিভিজুয়ালি ব্যক্তিগতভাবে কারো বিরুদ্ধে কিছু বলতে চাই না, এটা আমার কালচার নয়। কিন্তু মনে রাখবেন, আপনারা কাউকে ছাড়েননি। পলিটিক্সে একটা কার্টিসি আছে। You don't know the courtesy. Politics, in politics there is a Lakshman Rekha. You don't accept the Lakshman Rekha. आप तो सोनिया जी को भी नहीं छोड़ा, आप तो लालू जी को भी नहीं छोड़ा, आप अखिलेश को भी नहीं छोड़ा, आप मायावती जी को भी नहीं छोड़ा, आप मेरे को भी नहीं छोड़ा, किसी को नहीं छोड़ा। सब आपको क्यों छोड़ेंगे? सब आपको क्यों छोड़ेंगे? जब आपका साथ है तो ठीक है, और आपका साथ नहीं है तो सब चोर है। आपका साथ होता है तो सब वफादार है, और आपका साथ नहीं है तो सब बदमाश है। सब जो भी मर्जी आप कहते हैं, বিনাশ কালে বুদ্ধিনাশ। ভয় দেখাচ্ছে, এলাকায় এলাকায় ছবি দিয়ে ইন্স্যুরেন্স টাকা দিচ্ছে কে? টাকা দিচ্ছি আমরা, আর ছবি বিলোচ্ছে বিজেপি। বুঝুন, চাষির খাজনা মেটাচ্ছি আমরা, খাজনা দিতে হচ্ছে না, ট্যাক্স দিতে হচ্ছে না, ইন্স্যুরেন্স করে দেওয়া হয়েছে, শস্য বীমা করে দেওয়া হয়েছে। আর মোদিবাবুরা ছবি বিলোচ্ছে, আর ছবি বিলিয়ে বলছে সব হাম কর দিয়া। সবই যদি ওরা করে দেবে, তাহলে তো রাজ্যের কোনো প্রয়োজন নেই। হোয়াট ইজ দ্য নিড ফর দ্য স্টেট গভর্নমেন্ট? স্টেট গভর্নমেন্ট ইজ অলসো ইলেক্টেড, সেন্ট্রাল গভর্নমেंट इज ऑल्सो इलेक्टेड। देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन। अभी तो आप कॉन्स्टिट्यूशन भी नहीं मानते हैं, सब बदल देते हैं, सब बदले दिच्छे, इतिहास बदले दिच्छे, जियोग्राफी बदले दिच्छे, संविधान बदले दिच्छे, गणतंत्र बदले दिच्छे। तो हम क्यों नहीं बोलेंगे बाहर बदले, मौसम बदले, दुनिया का हर चीज बदलते हैं, तो बीजेपी का सरकार क्यों नहीं बदले? इसका सरकार भी बदलाना है। এই তো কর্ণাটকায় শুনলেন, কুমারস্বামী কংগ্রেসের গভর্নমেন্ট ডেমোক্রেটিক প্রসেসে এসছে। তুমি আজ টাকা দিয়ে কিনে নিচ্ছ, এক একটা এমএলএ কিনতে কত? মানুষকে তো কই সাহায্য করো না। 2 কোটি বেকার হয়েছে, বলেছিল বছরে 2 কোটি লোকের চাকরি দেবো। 2 करोड़ नौकरी देंगे साल भर, और 1 साल में 2018 में 2 करोड़ बेरोजगार हो गया, 2 কোটি বেকার হয়ে গেছে। চাষির ঘরে টাকা নেই, পকেটে চাকরি নেই, রিজার্ভেশন, চাকরি নেই তো রিজার্ভেশন। টোটালটা মানুষকে ভাওতা, টোটালটা মানুষকে প্ররোচনা। এনআরসির নাম করে মানুষ নিধন, আসামে মানুষ নিধন, নর্থ ইস্টার্নে সিটিজেনশিপ অ্যামেন্ডমেন্ট, নাগরিকত্ব বিল করে তাদের ওপর অত্যাচার। কি চলছে? যা ইচ্ছে তাই চলছে। এই জিনিস বেশি দিন চলতে পারে না। তাই মনে রাখবে, কখনো কখনো মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হয়। বাংলাদেশের বিজয় হয়েছিল, তার বিজয় উৎসব পালন হয়েছিল এই ব্রিগেডে। ইন্দিরা গান্ধী আর মুজিবুর রহমান করেছিলেন। এক সময় ব্রিগেডে র্যালি হয়েছিল, ক্রুশ্চেভ এবং পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু করেছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের র্যালি হয়েছিল পাটনায়। এক সময়
অটলজিরা এক সময় র্যালি করেছিলেন, জ্যোতিবাবুরা এই বাংলায় রাজীব গান্ধীর সরকার ফেলে দেওয়ার জন্য। আমরা কিন্তু কোনো ফেলে দেওয়ার জন্য নয়, কিন্তু আমরা মনে করি দেশের মানুষকে বিচার দেওয়ার জন্য। আজকে ব্রিগেডের যে ডাক, ইতিহাসের প্রয়োজনে তৈরি হয়েছে গাঠবন্ধন। এই মিটিং মনে রাখবেন, কখনো কখনো চন্দ্র সূর্য গ্রহ তারা একসাথে উকি মারে। কখনো কখনো মনে রাখবেন, হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই আপোষ মে রহে না ভাই ভাই, একসাথে জোট বাঁধে। কখনো কখনো মনে রাখবেন, রোদও হয় বর্ষাও হয়, ছায়া বৃষ্টি রৌদ্র ছায়ার খেলা চলে। সেই রকম মনে রাখবেন, আজকে দেশের প্রয়োজনে সবাইকে এক জায়গায় আসতে হবে। एवरीबॉडी इज टू कम टुगेदर। जेखाने जे शक्तिशाली, जिधर में जो भी स्ट्रांग है उधर में उसको करना देना चाहिए, उसको करते देना चाहिए और उसको स्ट्रांगली उसको सपोर्ट करते देना चाहिए। वन सिटी इज नॉट इंपॉर्टेंट बट दिस कंट्री इज इंपॉर्टेंट। प्लीज रियलाइज कलेक्टिव लीडरशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट। कभी कभी बोलता है उसका लीडर कौन होगा, अरे हमारा इतना लीडर है, लीडर नहीं है। आपका पार्टी लीडरलेस हो गया है, इसके लिए आपका एक ही प्रेसिडेंट और एक ही प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन हमारा जो गठबंधन है इसमें ऑल आर लीडर, एवरीबॉडी इज द लीडर, एवरीबॉडी इज द वर्कर, एवरीबॉडी इज द ऑर्गेनाइजर। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কি বলেছিলেন, আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজার রাজত্বে। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে রাজা, মনে রাখবেন আমরা প্রজা। এটা গণতন্ত্র। কে প্রধানমন্ত্রী হবে ভাববার কোনো দরকার নেই, প্রধানমন্ত্রী কে হবে ভাববার দরকার নেই। আমরা সবাই মিলে ঠিক করব আফটার ইলেকশন। নাও দ্য কোয়েশ্চেন ডাজন্ট অ্যারাইজ। কিন্তু একটা কথা বলে দিই, আজকে এখান থেকে আমরা মিটিং শুরু করছি। আমি অনুরোধ করব চন্দ্রবাবু নাইডুকে মিটিং করতে, সেন্ট্রাল মিটিং করুক চন্দ্রবাবু নাইডু তার নিজের রাজ্যে। অরবিন্দ কেজরিওয়াল করবে দিল্লিতে, আমরা সবাই যাব। যদি ফারুক আবদুল্লাহ জি করেন কাশ্মীরে, ওমর আবদুল্লাহ, আমাদের ডাকবেন, আমরা যাব। যদি মনে করেন আপনারা আসামে মিটিং করবেন, আমাদের ডাকবেন, আমরা যাব। তেজস্বীরা ভয় পাওয়ার কোনো কারণ নেই। लालू जी को जेल में भेजा, देखो एक्सपायरी डेट होने से कौन किधर में जाएगा ये तो पता नहीं है, हमारा भी नहीं है, आपको भी नहीं है, और जनता का पता है। আমরা এখানে মিটিং করছি, আমি শুনেছি অনেক এজেন্সিকে আবার ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। हम मीटिंग कर रहे हैं आज, दिल्ली में सब बुला लिया है, क्या क्या करेगा फिर करने दो, जो मन चाहे करने दो, फ्रीडम है करने का। কোনোদিন শুনেছেন সিবিআইকে আমরা কত রেসপেক্ট করি? সিবিআই ইজ্জত নষ্ট করে দিয়েছে, সম্মান নষ্ট করে দিয়েছে। অফিসার্স আর নট ব্যাড, অল অফিসার্স আর নট ব্যাড, এভরিওয়্যার দেয়ার আর সাম ব্যাড পিপল, দেয়ার আর সাম গুড পিপল, দেয়ার আর সাম গুডি গুডি পিপল। সব অফিসার খারাপ নয়। আজকে ইডিকে বদনাম করেছে, সিবিআইকে বদনাম করেছে, আরবিআইকে বদনাম করেছে, ইনস্টিটিউটগুলোকে বদনাম করেছে, ব্যাংকগুলোকে শেষ করে দিয়েছে। এরপরে আপনারা যদি বিজেপিকে ভোট দেওয়ার চেষ্টা করেন না, ব্যাংকে যা টাকা রেখেছেন একটাও আর ফেরতও পাবেন না। তার কারণ কিছুদিন আগে फाइनेंस मिनिस्टर बोलছিলেন, आप जितना भी रुपया बैंक में रख दो 1 लाख का ज्यादा आपको कब अभी आप तुलने नहीं सकेंगे, बोल दिया था। ऐसे नहीं जानबूझ के बोल दिया था। दैट मीन्स আপনার টাকা আপনি রাখবেন, সেই টাকাও পাবেন না আগামী দিন। ব্যাংকগুলো সব শেষ হয়ে গেছে। हमने तो कभी सुना नहीं कि बीएसएफ को देकर, सीआईएसएफ को देकर, सीआरपीएफ को देकर भी पॉलिटिक्स कर रहा है। द ऑफिसर्स आर नॉट बैड, द फोर्सेस आर नॉट बैड, but they work impartial every time. This is the first time they are lynching the people, they are killing the people. हमारा श्रीजात वो दिन में गया था आसाम में एक भाषण के लिए, एक मीटिंग के लिए, उसको 4 घंटा, उसको कितना बेइज्जत किया है बीजेपी लोगों ने, कैसा कर दिया। क्यों ऐसा क्यों चलेगा? हमारा इधर में हम नहीं करते, अभी इधर में कहते हैं दंगा लगा दो, फसाद लगा दो, एक ही उसका इशू है, रथ बनाएगा रथ। अरे हम तो जगन्नाथ देव का रथ टानते हैं, हम तो श्री कृष्ण का रथ सुना है, जब युद्ध हुआ था रामचंद्र जी का रथ था। लेकिन आपका रथ क्या है? 5 स्टार होटल का रथ है।
हम बंगाल में रथ यात्रा का नाम पे दंगा फसाद नहीं करने देंगे, हम नहीं करने देंगे। ये हमारा वादा है जनता का पास, हम वादा तोड़ने नहीं देंगे। जब भी हम मीटिंग करते हैं बोलता है हम उधर में जाके काल मीटिंग करेंगे, परसों करेंगे। हम बोला 365 दिन करो, जितना हेलीकॉप्टर ले लो, जितना फ्लाइट ले लो। बंगाल में 2 है, अभी 0 मिलेगा, वो भी नहीं मिलेगा। चाहे जितना भी कोशिश कर लो, अगर बंगाल में नहीं मिलेगा, बिहार में भी नहीं मिलेगा। मेरे को जितना अंदाजा है यूपी में भी गया, मायावती जी अखिलेश से एक हो गया तो गया। तो अब देखो जम्मू कश्मीर में भी उमर अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला जी ये लोग अच्छा करेगा। दिल्ली में 7 ही जीतेगा, वो बीजेपी का एक भी नहीं मिलेगा, चाहे यूपी हो। और गुजरात में भी हार्दिक जिग्नेश जो है, हम आपको कहने चाहूंगी आप लोग भी आगे बढ़ो, अच्छा से आगे बढ़ो और देखो कैसे हिम्मत से लड़ो, डरो मत, हिम्मत से लड़ो। मेरे को पता है आपको ऊपर के कितना बेइज्जती चलता है, मेरे को पता है, लेकिन डरो मत। अपांग जी है, बीजेपी छोड़ के चलाया परसों, बहुत बहुत बधाई हो। काफी दिन पहले लोग बोलते थे कि नॉर्थ ईस्टर्न विल कैप्चर, नॉर्थ ईस्टर्न दिखा दिया है, और 0 मिलेगा कि मिलेगा नहीं वो उसको सोचना है। पावे ना, आसामे 0 হবে, কয়েক 2-1টা সিট পেতে পারে আসামে। অরুণাচল, मिजोरम, नागालैंड और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लेकर दे आर ऑल्सो वेरी अनॉयड। हमने बहुत कोशिश किया था कि इसको नहीं करना चाहिए, लेकिन हमारा बात नहीं सुना। कौन सुनता है? ये कोई लोकतंत्र का बात सुनता है? तो इसी के लिए आपको याद रहना चाहिए कि बंगाल का धरती, चाहे बंगाल हो, चाहे बिहार हो, चाहे यूपी हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे जम्मू कश्मीर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे तमिलनाडु हो, चाहे कर्नाटका हो, चाहे आंध्र प्रदेश हो, चाहे पंजाब हो, इंसान का, जनता का दिमाग रेडी हो गया है। अभी जितना भी बीजेपी अच्छा बात कहे, वो अच्छे दिन और आने वाला नहीं है बीजेपी के लिए। पहले कह चुका, हम अच्छे दिन ले आएगा, 15 लाख रुपया एक आदमी को दे देगा, साल भर हम 2 करोड़ अनएम्प्लॉयड को रुपया देगा। अच्छे दिन कभी नहीं आएगा, चला गया। आपको मौका मिस कर गया, बहुत मौका आपको मिला, आप किसी को केयर ही नहीं किया। आप लोगों ने किसी को केयर ही नहीं किया, ऐसे काम किया कि हर आदमी को अछूत बना के अब चला गया। ताई बोली অনেক হয়েছে अच्छे दिन, এবার বিজেপি কে বাদ দিন। অনেক হয়েছে अच्छे दिन, এবার দিল্লিতে বদল এনে দিন। অনেক হয়েছে अच्छे दिन, बीजेपी के टोटल धराशायी করে দিন। অনেক হয়েছে अच्छे दिन, बिहार में शून्य पेते दिन। অনেক হয়েছে अच्छा दिन, यूपीতে শূন্য পেতে দিন। অনেক হয়েছে अच्छे दिन, आंध्र प्रदेशে শূন্য পেতে দিন। অনেক হয়েছে अच्छे दिन, বেঙ্গলে শূন্য পেতে দিন। অনেক হয়েছে अच्छा दिन, দেশভর শূন্য পেতে দিন। बीजेपी के বাদ দিন। देश যদি চান এক রাখতে, अगर देश को अच्छा रखना है, इंसान को अच्छा रखना है, किसान को अच्छा रखना है, नौजवान को रक्षा करना है, मजदूर को प्यार से रखना है, हर धर्म को साथ में एक साथ में रहना है, तो एक बात याद रखिए, बीजेपी को एक भी वोट आने वाला दिन नहीं देना चाहिए। वो आया तो देश गया, वो जाए तो देश के लिए मंगल है। कौन प्रधानमंत्री बनेगा ये मेरा का जरूरी बात नहीं है। हम लोग चाहते हैं बीजेपी जाए, वो पूरा जाए, उसको बाद हम लोग फैसला कर लेंगे और 5 साल के लिए अच्छा सरकारी बनेंगे। चिंता करने का इतना जरूरत बीजेपी का नहीं है। बहुत कमा लिया, अभी घर घर में लेटर भेजता है। इतना काम किया तो लेटर भेजने का जरूरत क्या है? अभी एनआरआई को बोलता है 15,000 करके डेटा दे दिया है, तुम सबको रिक्वेस्ट करो कि हमको वोट दे दे। क्यों देगा? क्यों देगा? किसके लिए देगा? वोट का दाम सबसे कीमती होता है, रुपया से वोट खरीदने नहीं देता है। मैं बीजेपी को अगर पूछे, आपको लीडर लोगों को रिस्पेक्ट दिया है? हर पार्टी को तोड़ने चाहता है रुपया देके। क्या शत्रुघ्न सिन्हा को आप इज्जत दिया है? जसवंत जी को आप इज्जत दिया है? अटल जी का साथ इतना काम किया है? अरुण शौरी जी को आप इज्जत दिया है? राजनाथ जी को इज्जत दिया है? सुषमा जी को दिया है? नितिन गडकरी को दिया है? आप खुद अपना पार्टी को दिया है? अभी चुनाव आ रहा है,
इसी के लिए आप कलेक्टिव लीडरशिप का बात करते हैं। जब चुनाव हो जाएगा, अगर आप जीत जाओगे तो सबको फिर फेंक दोगे, यही तो आपका काम है। तो इसी के लिए हम कहने चाहूंगी, साल पड़ोसी का तमन्ना, साल पड़ोसी का तमन्ना आज हमारा दिल में है, देखते हैं जोर किसका बाजुए कतील में है। हम कहने चाहूंगी, मुद्दा लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खोदा होता है। আমরা বলবো, মনে রাখবেন, ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা, তাহার মাঝে আছে দেশে এক সকল দেশের সেরা, ও যে স্বপ্ন দিয়ে তৈরি, সে যে স্মৃতি দিয়ে ঘেরা। এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে না কো তুমি, সকল দেশের রানী, সে যে আমার জন্মভূমি। এই জন্মভূমি ভাগাভাগি পছন্দ করে না, ঘৃণা পছন্দ করে না, রক্ত নিয়ে হোলি খেলতে পছন্দ করে না, বিভেদ চায় না। আমরা জন্ম চাই, মৃত্যু চাই না। আমরা সৃষ্টি চাই, আমরা ধ্বংস চাই না। আমরা বিভেদ চাই না, আমরা ঐক্য চাই। তাই বলে দিই, ভাঙো শুকনো গাঙে আসুক জীবনের বন্যার উদ্যম কৌতুক, শুকনো গাঙে আসুক জীর্ণ পুরাতন যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক, যাক ভেসে যাক। আমরা শুনেছি ওই মা বই, মা বই, মা বই, কোন নূতনেরই ডাক, ভয় করি না অজানারে, রুদ্ধ তাহারি দ্বারে, দুর্দার বেগে ধাও ভাঙো। কোরআন পুরাণ বেদ বেদান্ত বাইবেল ত্রিপিটক, গ্রন্থ সাহেব जिंदा बेस्ता पड़े जाओ যত शौक। हिंदू का नाम है त्याग, का नाम है हिंदू, ईमान का नाम है मुसलमान, प्यार का नाम है ईसाई, और सिखों का नाम है बलिदान। ये हमारा प्यारा हिंदुस्तान, सबको लेके एक साथ में जो चल सकता है वही देश का लीडर बनते हैं। जो सबको लेके नहीं चल सकता है वो लीडर नहीं बन सकता है। আমি বলি, আগামী দিন বিজেপি যেখানে মিটিং করবে তার পরের দিন পাল্টা মিটিং করবেন, ঠিক আছে? যেখানে কুৎসা লটাবে তার পরের দিন ভালো করে রাজনৈতিক উত্তর দেবেন। যেখানে চিঠি বিলোবে জিজ্ঞেস করবেন, এ টাকাটা কার? তোমার টাকা, প্রিন্ট করে ছেড়ে দিচ্ছ, কেউ কোনোদিন কিছু পাবে না। মানুষকে আজকে সর্বনাশের পথে নিয়ে যাচ্ছে। আগামী দিন মনে রাখবেন, আপনার মাটিকে ঠিক রাখতে হলে, আপনার পরিবারকে ঠিক রাখতে হলে, আপনার দেশকে ঠিক রাখতে হলে, আপনার সংহতিকে ঠিক রাখতে হলে কৃষকদের পাশে দাঁড়ান, শ্রমিকদের পাশে দাঁড়ান, মা বোনের সম্মান রক্ষা করুন, ছাত্র যৌবনকে দিশা দিন। আমরা তো বাংলায় করেছি, हिंदुस्तान भर 2 करोड़ अनएम्प्लॉयड हो गया है। हम बंगाल में, ओनली फॉर माई लीडर्स जानकारी के लिए, वी हैव डिक्रीज द अनएम्प्लॉयमेंट 40%। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट। हमने 40% अनएम्प्लॉयमेंट कमती कर दिया है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट का रिकॉर्ड का बात है, ये आपको सुनना चाहिए। आप कहते हैं 2022 में आप किसान का डबल इनकम करेंगे। हमारे इधर में तो तीसरी इनकम हो गया, ऑलरेडी हो गया है। ऐसे बहुत सारे काम हम लोगों ने किया है। हम खाली अकेला नहीं, हमारा पूरा हॉल पार्टी ने किया है जो बीजेपी का खिलाफ है। आज इतना पार्टी बीजेपी का खिलाफ क्यों हुआ है? 23 पार्टी बीजेपी का खिलाफ है, और भी 2-3 पार्टी है वो भी बीजेपी को सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मेरे को लगता है। हम लोग वेट करेंगे, इंतजार करेंगे, झगड़ा तो किसी का साथ नहीं करेंगे। हम चाहते हैं जो बीजेपी का साथ में भी है वो भी चुनाव का पहले चलाए। एक साथ में देश तैयार करना है, देश से एक साथे काज करा उचित বলে আমি মনে করি। তাহলে কি হবে? আগামী দিন লড়াই হবে। তেজস্বী কি বলল? লড়বো, মরবো, গড়বো। আমরা বলি লড়তে পারলে লড়ো, গড়তে পারলে গড়ো, করতে পারলে করো, আর তা না হলে গদি ছাড়ো। তোমাদের কোনো জায়গা নেই, বাংলায় তো নেই, কোনো জায়গাতে নেই, ভারতবর্ষে নেই। এই স্লোগান নিয়ে আজকে ফিরে যাবেন, ঠিক তো? আস্তে আস্তে সাবধানে ফিরে যাবেন। আবার আমরা ব্রিগেড করব কবে? এখান থেকে বিগিনিং অফ দ্য এন্ড, বিজেপির শেষের শুরু হয়েছে আজকে থেকে। মনে রাখবেন, আগামী দিন যখন ভারতবর্ষে পরিবর্তন হবে, নতুন সরকার হবে, হবেই হবে, তখন আমরা আবার এই ব্রিগেডে আমরা মা মাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা আবার সভা করব। অ্যান্ড আই উইল ইনভাইট অল অফ ইউ ফ্রম নাও, প্লিজ জয়েন আফটার দ্য ইলেকশন, আফটার দ্য ভিক্টরি।
because there will be a change in India. Nobody can stop it. It is the people's verdict because they have already expired the date. They are the expiry government. সুতরাং মনে রাখবেন আগামী দিন সবাই মিলে একসাথে করতে হবে। আজকে মিডিয়াকে চমকায়, মিডিয়ার কটা লোক বুকে হাত দিয়ে বলতে পারবেন যা চায় তারা করতে পারে? সব কটা ম্যানেজমেন্টকে ভয় দেখিয়ে রেখে দিয়েছে, কত লোকের চাকরি খেয়েছে, সবাইকে চমকায়, সবাইকে ধমকায়, হয় গর্জন নয় তর্জন, অর্জন করতে পারে না। তাই আপনাদের কাছে বলি আগামী দিন মানুষের নেক্সট যে লড়াইটা এটা হচ্ছে স্বাধীনতার। মনে রাখবেন দ্বিতীয় যুদ্ধ, তার কারণ আমরা অনেক লিডার দেখেছি, অনেক সরকার দেখেছি, আমরা হিটলার এরকম ভারতবর্ষে দেখিনি, মুসলিনি দেখিনি, আমরা এভাবে ফ্যাসিস্ট কায়দায় এইভাবে দেশ শাসন করতে কাউকে দেখিনি। ইভেন ইন্দিরা গান্ধীকে সবাই বলে, অনেকে বলে জরুরি অবস্থা ভয়ঙ্কর। আমি তো মনে করি ইন্দিরা গান্ধীর চেয়েও, জরুরি অবস্থার চেয়েও এই জরুরি অবস্থা আরও ভয়ঙ্কর, যেখানে মানুষের কোনো স্বাধীনতা নেই। ইটস ডেঞ্জারাস দেন সুপার এমার্জেন্সি। সুতরাং কি করতে হবে? লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই, লড়াই 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 চাই। বিজেপি হটাও।